amigos, buenos días. Hoy es miércoles y la sesión que nos toca ahora es de Karma, Dharma y Mumukshattva, el sendero de liberación por el amor. Por favor, móviles parados, todos. Apagamos los móviles, por favor. Last evening, there was a suggestion that because the subjects are very heavy and we're all sitting in a room, it becomes difficult beyond the point to concentrate. Anoche hubo una sugerencia porque como los temas son muy profundos y estamos sentados tantas horas, se vuelve difícil concentrarnos. I must warn you that today's subject is particularly heavy. Quiero advertiros de que el tema de hoy es especialmente profundo, difícil. So I decided that perhaps I should not go with what I had come prepared to speak. Por esto he decidido que quizá no voy a hablar de lo que había preparado tal como lo había preparado. As you all know, the second part of the morning session is an interaction in general, on a general note. It's not on a particular subject. Como sabéis, la segunda parte de cada sesión de las mañanas es una interacción de un tono un poco más ligero que la primera parte. We will start with the meditation. Empezaremos con la meditación. It is not 10:30 now as scheduled. It's 10:43. Son las 10:43, no es la hora que decía el programa. So, if we begin late, we will end late. Por esto, si empezamos más tarde, terminaremos más tarde también. Let us now sit for a few moments in silence and try to follow the lines for contemplation. Permanecer sentados en silencio unos momentos y seguir las líneas sobre la contemplación. Our minds are very strange. Nuestra mente es muy extraña. Each one of our minds is indeed a monkey. Cada una de nuestras mentes es realmente un mono. In the way it moves from one thought to another. Por la manera que tiene de moverse, de pasar de un pensamiento a otro. Look at the mind and the various thoughts. Mirad la mente y los distintos pensamientos. Look at the way the mind moves from one thought to another. Mirad la manera en que se mueve de un pensamiento al otro. The more you suppress these thoughts, the more you think of them. Cuanto más suprimís los pensamientos, más pensáis en ellos. Do not suppress them. No los suprimáis. Look at them. Miradlos. Observe them.
Observadlos. As you see them, Y cuando los veis, they seem to be separating from you. parecen separarse de vosotros. Each thought is an entity. Cada pensamiento es una entidad. You are just a witness. Vosotros solamente sois un testigo. Each thought is fading into the past. Cada pensamiento se desvanece en el pasado. It leaves you with other thoughts, Os deja con otros pensamientos which too fade into the past. que también se desvanecen en el pasado. When will you stop looking at these thoughts Cuando dejaréis de mirar estos pensamientos that are now the past? que están ahora en el pasado? Do you have something else other than the past? ¿Tenéis alguna otra cosa además del pasado? What is it? ¿Qué es? Try, Intentadlo, find it. buscadlo. It is the now. Es el ahora. We have been talking about the 4 qualifications. Hemos estado hablando de las 4 cualificaciones. Viveka, Viveka, Vairagya, Vairagya, Shaksampatti Shatsampati and Mumukshattva. y Mumukshattva. Today's subject is Karma, Dharma and Mumukshattva. El tema de hoy es Karma, Dharma y Mumukshattva. And the subtitle is Path of Liberation Through Love. Y el subtítulo es El sendero de la liberación a través del amor. In the Viveka Chudamani, Adi Shankaracharya speaks of this qualification, calling it Mumukshattva. En el Viveka Chudamani, Shankaracharya habla de estas cualificaciones y les llama Mumukshattva. But in the At the Feet of the Master, it is called love. Pero en el libro A los pies del maestro se llama amor. It's important for us to understand why these 2 terms have been used. Es importante que entendamos por qué se han utilizado estos 2 términos. What has liberation got to do with love? ¿Qué tiene que ver la liberación con el amor? And further, if you look at the word Vairagya and look at the word love together with it, Si miráis después la palabra vairagya y la palabra amor juntas, we always associate passion with love. siempre asociamos la pasión con el amor. But here we are talking about dispassion and love. Pero aquí se está hablando de carencia de pasión y amor. So we have to try to understand what is dispassionate love. Por esto hemos de intentar comprender qué es el amor sin pasión. This may imply that this love is one that does not tie the person who loves in an emotional relationship.
Esto puede implicar que este amor no es el tipo de amor que ata a la persona que ama a alguien en una relación emocional. This may imply that this love is one that acquires a universal quality. Esto puede implicar que este amor es de un tipo que adquiere una cualidad universal. It becomes one with the nature of the person who loves, Se convierte en uno con la naturaleza de la persona que ama, making such love all inclusive and not exclusive. y convierte a este amor en algo totalmente incluyente y no excluyente. This, in theosophical terms, Esto, en términos teosóficos, is universal brotherhood, es la fraternidad universal, without distinctions, sin distinciones, because this is our first and most important object. porque este es nuestro primer y más importante objetivo. So, the path of liberation El sendero de la liberación, pues, is not a selfish path. no es un sendero egoísta, It is a path of love. es un sendero de amor. This is very, very important. Esto es muy, muy importante. And this love is not a bondage. Y este amor no es una atadura, This love is not an attachment for some particular person or thing. no es un apego hacia una persona en particular o una cosa. It is a love that transcends the person. Es un amor que trasciende la persona, It is a love that is universal. es un amor que es universal, It is a love that encompasses everything that lives and moves around you. es un amor que incluye y abarca todo lo que se mueve a vuestro alrededor. It is a love without motive, and it's a love without the self. Es un amor sin motivos y sin unidad. For a theosophist, this alone is true love. Para un teósofo, solamente este es el verdadero amor. Sometimes theosophists do not get along with each other. A veces los teósofos no se entienden los unos con los otros. This is human nature. Esto es la naturaleza humana. But when you don't get along with somebody, Pero cuando no os lleváis bien con alguien, please remember recordad that if you cannot love your brother or sister theosophist, que si no podéis amar a vuestros hermanos o hermanas teósofos, it's a little bit of a hypocrisy to talk about universal brotherhood. es un poco hipócrita hablar de la fraternidad universal. It is like the wolf talking about vegetarianism. Es como el lobo que habla de vegetarismo. So, I don't know. I have submitted 2 articles for the Spanish Theosophist magazine, He escrito 2 artículos para la revista Sofía española and hopefully sometime I can get to see them published. y se van a publicar muy pronto. One of them is entitled The Dharma of S.T.E for the Theosophist. One of them, Is the Dharma of S.T.E for the Theosophist. uno de ellos está titulado como el Dharma de S.T.E para los teósofos. Dharma is a very interesting word, El Dharma es una palabra muy interesante and it is part of our motto. y forma parte de un lema. Do you know our motto? ¿Conocéis nuestro lema? Yeah. Yeah. Okay, that is the word religion is the particular translation of dharma that was applied for this purpose by our founders. La palabra religión fue la traducción que nuestros fundadores consideraron más idónea para traducir Dharma. There's a little history. Let me share this with you. Hay una pequeña historia que voy a compartir con vosotros. You know, in
pre-independent India, there were many Maharajas. En la India, antes de la independencia, había muchos maharajas. The princely states were together combined and the Union of India was created. The princely states. Princely states. Kingdoms. Los principados. Se It's unían. not a principality. A principality is different. Here you have principalities. These are princely states. That means there is a king for each state. Los diferentes reinos. Real para Kingdoms. the kingdom. Yeah. So that's a royal house. Now the Indian section, as you know, was established in 1891 in Varanasi, which used to be called Benares. Se estableció en Benares en 1891, la capital. Our founders used to be very friendly with many of the Maharajas or the kings. Nuestros fundadores tenían amistad con muchos de los maharajas. And many of the Maharajas were enlightened people. Y muchos de los maharajas eran personas iluminadas. And the Maharaja of Benares or Varanasi El maharaja de Benares o Varanasi had received our founders, recibió a nuestros fundadores. and his family motto Y el lema de su familia was Satya Nasti Paro Dharma. Don't translate it. It is there is no religion higher than truth, or there is no Dharma higher than truth. era: no hay religión más elevada que la verdad, o no hay dharma más elevado que la verdad. Okay, and our founders accepted this and made it the motto of the Theosophical Society. Y nuestros fundadores lo aceptaron y lo convirtieron en el lema de la Sociedad Teosófica. So the Maharaja donated his family motto to the Theosophical Society. El maharaja así donó el lema de su familia a la Sociedad Teosófica. It is very important because Varanasi is the Mecca or the Jerusalem of the Hindus. Es muy importante porque Benares es la Meca de los hindús. Yes. Jerusalem O Jerusalén. también. O Jerusalén. Now, when you look at this, it is from the scriptures. Cuando miráis las escrituras, Yeah. Somebody told me that it is from the Mahabharata. alguien me dijo que uno es del Mahabharata. And I have also seen it mentioned as part of a quotation from the Rig Veda, which is the oldest. También lo he visto como una cita del Rig Veda, que es el más antiguo. The interesting thing is that truth is absolute, Lo interesante es que la verdad es absoluta. and therefore our understanding of truth is relative, Por esto nuestra comprensión de la verdad es relativa. and relative in respect of our understanding, not because of truth. Pero relativa respecto a nuestra manera de comprender, no por la verdad. Yes, I think it was, I don't remember the poet, perhaps it was in the Rhyme of the Ancient Mariner. The Rhyme of the Ancient Mariner, was it Keats? Where he speaks of the elusive concept of perfection. Me parece que fue Keats que hablaba del concepto elusivo de la Yes, perfection. de la perfección. What is perfect today is imperfect tomorrow. Lo que hoy es perfecto, mañana será imperfecto. What is true today could be different from what is true tomorrow. Lo que hoy es verdadero puede ser distinto a lo que mañana será verdadero. But truth by itself doesn't change. Pero la verdad en sí misma no cambia. Time changes, Cambia el tiempo, perception changes, la percepción cambia, but truth does not change. pero la verdad no cambia. So, karmically speaking, Hablando kármicamente, it is your perception of truth and your acceptance of truth at any point in time es vuestra percepción de la verdad y vuestra aceptación de la verdad
en cualquier punto del tiempo, without doubting, sin dudar and with conviction, y con convicción, that becomes important for in that particular context. que se convierte en lo más importante para ese contexto determinado. So errors, mistakes, and other such things do not have an implication in respect of truth. Los errores, las equivocaciones no tienen ninguna implicación respecto a la verdad In the context of karma. en el contexto del karma. Suppose I phone you and tell you, I'm not coming today, I'm not well. Supongamos que os llamo por teléfono y digo, hoy no vengo, que no me encuentro bien. And the telephone line is not clear. Y la línea telefónica no está clara. And you hear it as, I'm not coming because I fell. Y vosotros oís, no vengo porque me he caído. You understand? The truth for you at that moment La verdad para vosotros en ese momento is that I fell. es que me he caído. It's not that I'm not well. No es que no esté bien. See? And therefore, you cannot say, I cannot say that you spoke a lie or I spoke a lie. Por esto no se puede decir ni que vosotros hayáis mentido ni que yo haya mentido. This is also true at the next level of what is true in respect of mercy and justice. Esto también se aplica al siguiente nivel respecto a lo que es verdad sobre la compasión y la justicia. The next time you hear of somebody being thrown into a prison or executed, La próxima vez que oigáis que han ejecutado a alguien o le han encarcelado, do not say he deserves it. Never say that. nunca digáis se lo merecía, Because you do not know it. porque no lo sabéis. Only his karma knows it. Solamente su karma lo sabe. No human court can know the truth. Ningún tribunal humano puede conocer la verdad. Okay. Now, when we talk about dharma, Cuando hablamos de Dharma, it has many meanings depending on the context in which it is used. tiene muchos significados según el contexto en el que se utiliza. One meaning of dharma is definitely religion. Es religión. Yes. Un significado de Dharma es religión. Another meaning is calling, because maybe if I say duty, as HPV says, it feels like something which is where you're compelled to do it. So the word calling is Otro significado es como una llamada, porque si uso la palabra deber, como usa Blavatsky, parece que implica una obligación. not an obligation. It is a calling. It's like an inward call. You feel drawn. Like you mentioned about working for an NGO when you're an engineer. Your calling is towards NGO. Sí, es una llamada interior, no tiene nada que ver con la obligación. Okay. So the other interesting meaning is, like I mentioned the other day, dharma is like you have chemical properties, physical properties, you have intrinsic properties. Como mencioné el otro día, también vosotros tenéis unas propiedades físicas, unas propiedades químicas y unas propiedades intrínsecas. And your dharma is your intrinsic property. Y vuestro dharma es vuestra propiedad intrínseca. Now, you know that, let me explain this with a very mundane example. Voy a explicar esto con un ejemplo muy mundano. You know that there is the right brain and the left brain. Tenemos el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo del cerebro. And you also know that people are left-handed and right-handed. Y hay personas diestras y otras zurdas. Why is somebody right-handed and why is somebody Y left-handed? puedes preguntar por qué algunos son diestros y otros zurdos. It is his attribute. It is his it's something that he brings with him when he is born.
Es su atributo, es algo que él trae consigo cuando nace. In India, they feel that anything with the left hand is bad. En la India tiene la sensación de que todo lo que se hace con la mano izquierda es malo. So many children are forced to use only the right hand. Y muchos niños zurdos les fuerzan a usar la mano derecha. This is a cultural, social tradition which is not natural. Es la tradición cultural y familiar, pero no es nada natural. Yes, it has some significance. Tiene su significado, Which is symbolic, es simbólico, but it doesn't. It goes against the nature of the person. pero va contra la naturaleza de la persona. Similarly, when a child has certain inclinations, Igualmente, cuando un niño tiene ciertas inclinaciones, this is a practical aspect of our understanding dharma. It's not something profound, but we should consider it. esto es algo práctico, no profundo, pero debemos considerarlo. Suppose your child says, I want to learn music. Por ejemplo, vuestro hijo dice que quiere aprender música Then you tell the child, look, this is just a waste of time. y le decís, mira, esto es una pérdida de tiempo. You must become an engineer or a doctor or a lawyer. Tienes que ser un médico, un ingeniero o un abogado. And music, it's all right. You do it when you're free. Y la música está bien, pero para hacerla en tu tiempo libre. But the child goes towards the piano, goes towards the guitar, starts singing, and you say, don't waste your time. You're supposed to be studying. Y el niño se acerca al piano, pasa tiempo cantando y el padre le dice, no pierdas el tiempo y ve a estudiar. Maybe the calling, the property, and the dharma of the child is music. Tal vez la llamada, la propiedad y el dharma del niño es la música. And then it becomes your karma Entonces se to convierte. support it and not destroy it. Y vuestro karma es el de apoyarlo en lugar de destruirlo. Okay, so it's very important to understand that our dharma is not something which is imposed on us, but which comes from within. Es muy importante entender que nuestro dharma no se nos impone desde fuera, sino que viene de dentro. I also believe that all human beings are good. Y también creer que todos los seres humanos son buenos. Creo que todos los seres humanos son buenos. It is circumstances and the way they are treated that makes them bad. Son las circunstancias y la manera en que son tratados que les hacen malos. This is something that you must consider very carefully, because if a child is brought up with confidence, with love, the child develops into a good human being. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque si a un niño se le educa con confianza y con amor, se convierte en un buen ser humano. If the parents are constantly in conflict Si los padres están constantemente en conflicto and treating each other badly, y se tratan el uno al otro mal, they are not doing their dharma as parents. no están cumpliendo su dharma como padres, Because the child becomes suspicious, porque el niño es suspicaz, and the child becomes strange in his approach to others, because he sees his parents behaving like that. y sus relaciones con las demás personas pueden ser extrañas o complicadas porque ve que sus padres actúan así. You then acquire the bad karma of making a good child into a difficult child. Entonces adquirís el mal karma de convertir a un niño bueno en un niño difícil. Okay, now coming back to a good person, which is intrinsically each one of us. Y volviendo a una buena persona, que intrínsecamente lo somos todos. The master speaks of our first object, which is universal brotherhood. Los maestros hablan de nuestro primer objetivo, que es la fraternidad universal. He says the first object of the society is philanthropy. Dice que el primer objetivo de la sociedad es la filantropía. The true theosophist is a philanthropist. El verdadero teósofo es un filántropo. Not for himself, but for the world he lives. No para sí mismo, sino para el mundo en el que vive. Now, look at
what we do to our children again. Mirad lo que hacemos con nuestros niños otra vez. When the child wants to go towards somebody who you think is inferior in your estimation, you pull the child away from that person. Cuando el niño quiere acercarse a una persona que vosotros estimáis que es inferior, le apartáis de esa persona. You say, that person is very dirty and don't go near him. Decís, esa persona es muy sucia, no te acerques a él. When in India you have stray dogs and you have pedigree dogs which are owned by people. En la India hay perros de raza, y callejeros y perros de pedigrí. So when the owner is taking his dog very fashionably on the leash on a walk, Cuando el propietario lleva así de forma muy elegante a pasear a su perro con la correa, and there is a stray dog, y hay un perro callejero, sometimes they become friends. a veces se hacen amigos. But the owners, another man who has the inferior dog and maybe the man who has the superior dog, they will not talk to each other. Pero los propietarios del callejero y de raza Because- no se hablan entre sí. That's a stray dog and my dog is superior and I don't know why my dog is mixing with that dog. No sé por qué mi perro se va a mezclar con ese otro perro callejero, si el mío es de raza. Okay. And this is also true that theosophists sometimes think, I'm a theosophist. A veces esto pasa con los teósofos. Yo soy teósofo. He is a businessman. He is always making money. Y él es solamente un negociante, solo se preocupa por el dinero. He's a materialist. I'm a theosophist. Él es un materialista y yo soy teósofo. I am very good and I'm spiritual, and he does charity to get publicity. Yo soy muy bueno y soy espiritual, y él se limita a hacer caridad para darse a conocer. You must accept that this thought has passed through everybody's mind. Tenéis que aceptar que este pensamiento ha pasado por la mente de cada uno de nosotros. And this is the first thing that should be removed from our minds. Y esto es lo primero que hemos de eliminar de la mente. Because a philanthropist loves everybody. Porque un filántropo ama a todo el mundo. He loves the businessman who makes money. Ama al negociante que hace dinero. He loves the dog which is on the street. Ama al perro callejero. He loves the lawn which has to be kept clean. Ama el césped que tiene que mantenerse limpio. He is mindful not to ride his bicycle over a line of ants which are crossing the road. Vigila de no pisar a las hormigas que hacen su camino por la carretera cuando va en bicicleta. He does not swat mosquitoes. No mata a los mosquitos de un manotazo. Right? So you are no theosophist if you kill mosquitoes. No sois teósofos si matáis a los mosquitos. Right? You have to love the mosquito. Tenéis que amar al mosquito. That is your dharma as a theosophist. Es vuestro dharma como teósofo. See? So, Se le puede pedir que se marche. yeah, you do something, carry a feather with you next time. Si lleváis una pluma, no podéis amar. Perdón, And please understand, the more you kill mosquitoes, the more they'll come towards you and bite you. Cuanto más matéis a los mosquitos, más vendrán y os picarán. There is something very interesting. This reminds me of something very interesting. Esto me recuerda algo muy interesante. You know people who peddle drugs, sell drugs, ¿Sabéis narcotics. las personas que venden drogas? They always, automatically, they know who is a drug addict. Ellos automáticamente saben quién es un drogadicto. They will not come to you, they will go to them. No vendrán, no se acercarán a vosotros, irán a ellos. Most of the time they know and they approach. They have an instinct about who is
a drug addict, and they go towards them. Tienen un instinto para saber quién es un drogadicto y de alguna manera lo saben y se acercan a ellos. The people who are corrupt, Los corruptos, they go, if they want money, they will not approach an honest person. They know who will be dishonest and pay them. si necesitan dinero no irán a una persona honrada. Saben por instinto a quién dirigirse para conseguir sus fines. So 9 out of 10, they are right. Y en 9 casos de 10 tienen razón. So if you are a true theosophist, Si sois un teósofo de verdad, then such people will not come to you. este tipo de gente no se os acercará. Dogs will like you. Les gustaréis a los perros, Children will like you. a los niños también. But when you find children don't smile at you and dogs don't wag their tails when they are coming to you, then you know you are not a true theosophist. Pero si los perros mueven la cola cuando os acercáis y los niños no os sonríen, vigilad que no seáis un buen teósofo. I told you it was a serious subject, so we better become serious now. Y os dije que se trataba de un tema profundo, serio, así que mejor que nos pongamos serios. Traditionally in India, there is a word called yajna. Tradicionalmente en la India hay una palabra llamada yajna. Yajna literally means a sacrifice. Yajna literalmente significa sacrificio. But Paramahamsa Yogananda, in his book Autobiography of a Yogi, gives certain yajnas that we should perform. Pero Paramahansa Yogananda, en su libro, en su autobiografía, nos da algunos yajnas que hemos de seguir. And I'm going to just briefly run through those yajnas which we should do. Voy a hablar brevemente de estos que tenemos que hacer, que deberíamos hacer. Not only as theosophists, but as good human beings. No solo como teósofos, sino como buenos seres humanos. Before that, do you know that in the entire Mahatma letters, Sabéis que en todas las cartas de los maestros, the word theosophist, I think, is only used 4 times or something like that. la palabra teósofo solamente se usa 4 veces, creo. The Mahatmas don't use the word theosophist generally. Los Mahatmas no usan la palabra teósofo en general. It's a very interesting thing for us to know. I don't know, 4 or 6 times or something in the entire, hundreds and thousands of pages that you see, the word theosophist is not used Es muy interesante much. fijarnos en esto. Son 4 o 6 veces, pero en todos los cientos de páginas solamente lo usan estas pocas veces. Now, let us quickly see what are the yajnas which we are expected to do. Vamos a ver brevemente cuáles son las yajnas que se espera que hagamos. The first is Brahma Yajna. La primera es Brahma Yajna. Now, Brahma Yajna means oblations to Brahma through study and teaching. Significa oblaciones a Brahma a través del estudio y de la enseñanza. Do you understand oblations? That means Ofrendas. Oh, correct. Thank you. In the context of theosophy, it can be understood as that term which is used in the great letter of 1881. En el contexto teosófico se puede traducir como el término que se usa en la carta de 1861. The instruction given is popularize a knowledge of theosophy. La instrucción que se nos da es la de popularizar el conocimiento de la teosofía. Be very clear in what it means. Tened muy claro lo que significa. It literally means, it doesn't say propagate, No dice propagar, it doesn't say promulgate, ni dice promulgar, it doesn't say convert, ni dice convertir, it doesn't say condition, no, tampoco dice condicionar, it says popularize. dice popularizar. If we don't do this, it's our failure. Si no lo hacemos, estamos fracasando. What does popularize mean? ¿Qué significa popularizar? Popularize means make it known, make it popular. Significa dar a conocer, hacerlo popular And make it as an offering. y hacerlo como una ofrenda. See, if you keep a bowl of sweets or cookies
and tell everybody, you have sweets and cookies there. Actually you don't, but I'm just telling you. Si tenéis un recipiente con caramelos o con galletas que está allí y decís, mirad, allí hay un recipiente con galletas, Then you are making an offering. estáis haciendo una ofrenda. Somebody really feels like having a cookie or a chocolate or a biscuit, he goes there and he takes it. Si alguien tiene ganas de comerse una, va y la coge. Okay, but if you don't make the offering, Pero si no hacéis el ofrecimiento, he who wants to have the cookie or the biscuit doesn't know where to get it from. el que quiere comer una galleta o un caramelo no sabe de dónde cogerla. I must apologize for this ridiculous example, but that's the way it is. Debo disculparme por este ridículo ejemplo, pero es así como pasa. Make theosophy available everywhere. Poned a la disposición la teosofía en todas partes, Without selling, sin venderla, without canvassing. sin canvassing. That's the same, don't worry about it. Now, how do we do this? Because you see there are so-called spiritual movements Hay movimientos llamados espirituales and many so-called gurus. They are not really a guru. y muchos llamados gurús, aunque no lo son realmente. They are like wanting a share of the marketplace of spirituality. Quieren tener una parte del mercado de la espiritualidad. Do not look at the calling of a theosophist as a competitive marketplace. No consideréis la llamada del teósofo como para entrar en un mercado competitivo. Rather, it's an arena Es una arena where you are expected to look at all the ills of the world and fight them. donde se espera que miréis todas las desgracias del mundo y las combatáis. So at that time, you feel compelled to offer theosophy, En ese momento os sentís obligados a ofrecer la teosofía, and that is the dharma of the theosophist. y ese es el dharma del teósofo. The dharma or the karma of the recipient is his personal karma. El dharma o el karma del receptor es su karma personal. So what should you do? You should make your books and other literature available. Lo que tenéis que hacer es poner a la disposición vuestros libros y revistas. You must make your meetings and other programs known widely. Debéis difundir, dar a conocer ampliamente vuestras reuniones y vuestros programas. You must use all possible internet tools to present it, not to popularize it, not to convert. Tenéis que usar todos los útiles de internet para darlo a conocer. Do not ever try to force a person or try and say, you must become a member, that's not required. Nunca forcéis e intentéis convertir ni digáis a nadie, tienes que hacerte miembro. No, esto no es una petición. Most important, live a theosophical life. Pero lo más importante es vivir una vida teosófica. Then people ask you, why is it you don't do this, or why is it you do this? Y entonces os preguntan, ¿por qué no hacéis esto o por qué hacéis aquello? Then you say, I don't know, maybe because I try to follow the theosophical ideas. Y entonces vosotros decís, no lo sé, quizás es porque intento seguir las ideas teosóficas. Then they ask you, what is theosophy? Entonces preguntan, ¿y qué es la teosofía? And then you must practice this 2-minute exercise. Y entonces tenéis que practicar este ejercicio de 2 minutos. I told you about the exercise. Oh, I didn't, perhaps, maybe I told another audience. You are at an airport terminal. Estáis en una terminal del aeropuerto And you meet somebody and they ask you, where are you going? y encontráis a alguien y os pregunta, ¿dónde vas? And you say, I'm going for a theosophical seminar. Y decís, voy a un congreso de teosofía. So what seminar? ¿Qué congreso? Theosophical. Teosófico. What is theosophy? ¿Qué es la teosofía? You have only 2 minutes from the time you go from the terminal to the plane, because he is sitting somewhere else, you are. You must be prepared to tell him or her
what is Theosophy in 2 minutes? Solo tenéis 2 minutos porque es lo que tardaréis en llegar de la terminal al avión y seguramente se sentará en otro sitio. Así que tenéis que estar preparados para explicar qué es la teosofía en 2 minutos. Very, very important. Muy importante. So you should be prepared for that. Then Y tendréis que prepararos para eso. the second yajna is Deva Yajna, El segundo ñaña es Deva ñaña. which means, according to this, oblations to the gods. Según esto son las ofrendas a los dioses. For a theosophist, it doesn't mean worshipping. Para un teósofo no significa veneración, adoración. It should be interpreted as a respect, a healthy respect for the forces of nature, Debería considerarse como un respeto sano por las fuerzas de la naturaleza and therefore both for spiritual and terrestrial ecology. y por esto tanto para la ecología espiritual como la terrestre. You see, it's very interesting that this whole thing about cosmos and chaos and intelligence and chance, Es muy interesante todo esto del cosmos y el caos, la inteligencia y la casualidad. this aspect of philosophical science and materialistic science, Este aspecto de la ciencia filosófica y la materialista. it will always go on. It will always- Go on, this conflict. siempre continuará. But he who is sensitive, Pero la persona sensible, not sensitive towards being hurt all the time, that's the people who burst into tears, I'm not talking no about estoy that. hablando de la persona que llora siempre, de este tipo de sensibilidad. But sensible, that's a better word perhaps than sensitive. But, Sensata. yeah, but sensitive to the feelings of others, to everything. They see life in minerals, Ven la vida en los minerales, they see life in plants, ven la vida en las plantas, they see life in animals. la ven en los animales. Of course, if they don't, they're stupid. Si no lo And, hacen son estúpidos. and of course, they see life in human beings. Y naturalmente ven la vida en los seres humanos. The life is dormant in a mineral. La vida está durmiente en un mineral. It wakes up in the plant. Se despierta en la planta, It is quite active in an animal está bastante activa en el animal and reaches a point of sublimation in a human being. y alcanza un punto de sublimación en el ser humano. So, I have read this both from the mother of the Aurobindo ashram in Pondicherry. The mother, her name is Mira Alfasa, but she's called the mother of Pondicherry, very popularly called the mother. Now, and what HPV said, Y lo que dijo H.T.E. and this has got something to do with mindfulness, please remember. Y esto tiene algo que ver con mindfulness, recordadlo. HPV said everything has life, there's nothing that's inanimate. H.P.V. dijo que todo tiene vida, no hay nada inanimado. The mother of Pondicherry said, treat everything carefully, whether it's this jug, this cup, this telephone, this table. Don't treat it badly. La madre de Pondicherry dijo, tratarlo todo con mucho cuidado, ya sea el jarrón, el vaso, la mesa, el teléfono, tratadlo todo cuidadosamente. I'm not saying that you should worship it, No es que lo tengáis que venerar, but value it, pero valorarlo, respect its purpose respetad sus fines in the economy of nature, en la economía de la naturaleza and be gentle with everything. y sed amables con todo. Don't bang doors, No deis portazos, don't kick stones on the road, no deis patadas a las piedras en la calle, okay? And don't discard things with contempt and without gratitude for those things. y no descartéis las cosas con desprecio y sin una gratitud por ellas. Okay? Even when you sell your old car, Incluso cuando vendáis vuestro coche viejo, recognize that it has served you for maybe 5 years or 7 years, reconoced que os ha sido muy útil durante 5 o 7 años and give it away with respect. y dejadlo, pero con respeto. If you have an old shirt which you want to give to a poor person,
Si tenéis una vieja camisa que queréis dar a una persona más pobre, respect the person and the shirt. respetad a la persona y a la camisa. So you must wash the shirt, Tenéis que lavarla, iron the shirt, plancharla. planchas. Yeah, I love to do planchas all the time. A mí me encanta planchar. Have no option. So, and then, Eres el único. yes, You're the only way. you're not there. And then give it to that person. Y después se la dais a la otra persona. You see, during the tsunami relief, Durante las ayudas al tsunami, we used to collect hundreds and hundreds of sets of clothes, old clothes for the people who lost everything. recibíamos cientos y cientos de ropa para dar a la pobre gente. Once I found that some of the clothes that people gave were smelling, stinking. A veces me encontraba con ropa que olía mal. Okay, what do you call that? Mala olor. Sí, And the volunteers came to my wife Sunita and they said, what shall we do with these clothes? y los voluntarios se acercaron a mi mujer y le preguntaron qué hacemos con esta ropa. She said, take it to the corner and burn it. Y ella dijo, llevarla al rincón y quemarla. And that's what we did. Y es lo que hicimos. Because you should respect. You could be in a tsunami or an earthquake tomorrow. Porque tenéis que respetar, podríais ser vosotros los que estáis God en un forbid. terremoto mañana. God forbid. Dios nos libre. But therefore that respect for the thing you're giving and for the recipient of it. Pero tenéis que tener ese respeto para la cosa que dais y para el receptor. The Hindus have 33 crore gods. 1 crore is 10 million. That is 330 million gods. A los hindúes tienen Una moneda. dioses. Yeah. So they have. Muchísimos dioses. Yes. You know what that means? ¿Sabéis qué significa eso? It means that you see God in everything. Significa que ven a Dios en todo. These so-called gods are a manifestation of that one supreme spirit. Lo que llaman dioses son una manifestación de ese espíritu supremo uno. So, service to the gods means service to everything around you. El servicio a los dioses, por esto, significa el servicio a todo lo de vuestro alrededor. That is what Deva Yajna means. Eso es lo que Deva Yajna significa. Then the third Yajna is Pitri Yajna. El tercer Yajna es Pitri Yajna. That is offerings to the ancestors. Esas son las ofrendas a los ancestros. It can be interpreted as philanthropic acts performed out of gratitude Se puede interpretar como actos filantrópicos hechos por gratitud for those who made it possible for us to incarnate para los que nos posibilitaron la encarnación and perform our dharma y el cumplir con nuestro dharma and work out our karma. y resolver nuestro karma. In many parts of the world, En muchas partes del mundo, the old people are discarded. a los ancianos se les aparta. In some cases, they are confined to an old home. A veces se les lleva a una residencia And where it is next to impossible, putting a grandmother or a grandfather in an old home where he or she will be comfortable is not bad. De hecho, poner en una residencia a un abuelo o una abuela donde va a estar cómoda no es nada malo. But you must question the motive of doing such a thing. Pero tenéis que cuestionar el motivo de hacerlo. How often do you go and visit them? ¿Con cuánta frecuencia les visitáis? How often do you greet them on important occasions? ¿Cuántas veces les llamáis en ocasiones importantes? Have you ever considered the option of living with them? ¿Habéis considerado nunca la opción de vivir con ellos? I have had the great opportunity of living in a house where we were 4 generations. Y he tenido la gran oportunidad de vivir en una casa donde éramos 4 generaciones. My grandmother, Mi abuela, my mother and her sister, mi madre y su hermana, my tia,
And then, of course, me and my wife yo y mi mujer and our 2 daughters. y nuestras 2 hijas. It's a beautiful experience. Es una experiencia muy hermosa. There are arguments. Hay discusiones, You need more television sets, se necesitan más aparatos de televisión and you need more washing machines. y más lavadoras, But it doesn't matter. pero no importa. It is a small price to pay for being together. Es un precio muy pequeño para estar juntos. Don't forget that when you could not walk, when you could not talk, it was your parents who took care of you. No olvidéis que cuando no sabíais ni hablar ni caminar, vuestros padres son los que os cuidaban. I have heard some people say, my mother or my father, he is very old. I think it's time for him to go. He oído a personas que dicen, mi padre o mi madre son tan viejos, creo que ya sería hora de que partieran. Not in my dreams, not if my mother is 150 years old, can I say that. Ni que mi madre tuviera 115 años, ni en mis sueños sería capaz de decir algo así. So, compassion for babies, compassion for old people, and in this case, compassion for old people and your ancestors, even those who have died, you should remember them. La compasión para los bebés, compasión por la gente anciana, por vuestros ancestros, incluso para los que han muerto. I can suggest one thing, it is not important that you do it. Puedo sugerir algo, no es importante que lo hagáis. After all, if somebody is dead, you cannot go back and give something to them. You can't give them flowers or a gift or something. Si una persona ha muerto, por supuesto no podéis ir a darle nada, ni flores, ni cosas de estas. But on the day they were born and on the day they died at least, Pero el día que nacieron y el día que murieron, al menos, you can do some charity either in your country or in another country where there are poor people. podéis hacer alguna caridad o en vuestro país o en otro país donde se necesite. It is just an opportunity. Es una oportunidad, It is a token of respect. es una muestra de respeto, It is a recognition and a gesture of gratitude. es un reconocimiento y un gesto de gratitud. Okay. Now, from Pitriyajna we come to Nriyajna. Después vamos a Nriyajna, Nriyajna, which means offerings to the humans que significa ofrendas a los humanos who are poor. que son pobres. That's what I was talking to you. It can be interpreted as offerings to fellow human beings, Se puede interpretar como ofrendas a nuestros semejantes, such as food, clothing, shelter, education, medical aid. como comida, ropa, educación, ayuda médica, medicamentos, Whatever. lo que sea. But above all, the alleviation of the moral and spiritual sufferings of the world. Pero sobre todo, un alivio a los sufrimientos espirituales y morales del mundo. There was a lady who had offered her services to the Red Cross. Había una señora que había ofrecido sus servicios a la Cruz Roja And one of the great Mahatmas, y uno de los grandes maestros he wrote to her, le escribió: my sister, you have offered your services to the Red Cross, which is very, it is noble. hermana, has ofrecido tus servicios a la Cruz Roja, que es algo muy noble. But will you teach us, will you help us to teach the soul sick Pero nos ayudarás a enseñar al alma enferma that they should learn to heal themselves? que deberían aprender a curarse a sí mismos. So that is the dharma of the Theosophist. Ese es el Dharma del Teósofo. And the last of the yajnas Y el último de los yajnas is Bhuta Yajna. es Bhuta Yajna. This is offering to the animals and other sentient beings. Estos son ofrendas a los animales y a otros seres sencientes. There are three things that we can think of. Hay 3 cosas que podemos pensar: Showing kindness to animals and other sentient beings. mostrar amabilidad a los animales y otros seres sencientes, Avoiding cruelty to animals and other sentient beings. evitar la crueldad con todos ellos And fighting for the rights of animals and other sentient beings. y defender sus derechos. Now, we may ask, what is the purpose of our life? Podéis preguntar, ¿cuál es el propósito de nuestra vida? It could be, one answer could be that nirvana or moksha is what we are looking for. Una respuesta podría ser que nirvana, que es
o moksha es lo que buscamos. Nirvana is this great state about which for us to speculate is rather simplistic. Not, simplistic is foolish. Nirvana es ese estado sobre el cual el hacer lucubraciones es algo simplista. But there are certain theoretical things that we need to understand. Pero necesitamos entender algunas cosas teóricas. As it is a very technical subject, I'm not going to enter into it as I told you. Como es un tema muy técnico, no voy a entrar en él, como os he dicho. But I would earnestly suggest to all of you Pero os sugeriría a todos that you study two important aspects of theosophical literature. que estudiarais dos aspectos importantes de la literatura teosófica. One is the voice of the silence, Uno es la voz del silencio and two other references to Nirvana and Buddhism in the collected writings of H.P. Blavatsky. y en los Collected Writings de H.P. Blavatsky hay otras referencias. Okay, now there is what is called the doctrine of the eye and the doctrine of the heart. Tenemos lo que se llama la doctrina del ojo y la doctrina del corazón. Obviously, you will understand that eye has to do with the external Tenéis que entender que el ojo tiene que ver con lo externo and the appearance. y las apariencias. But the doctrine of the heart Pero la doctrina del corazón is the most important thing. es lo más importante. Therefore, at a place it is said, Por esto en un lugar se dice, no knowledge ningún conocimiento is better es mejor than head knowledge que el conocimiento de la cabeza, divorced of soul wisdom. separado, divorciado de la sabiduría del corazón. This takes us to a very special subject, Esto nos lleva a un tema muy especial, which is the motive behind attaining nirvana. que es el motivo que hay detrás de alcanzar nirvana. I'm going to dwell on it not because we are going to attain nirvana after the tea break, Voy a hablar un poco de él, a reflexionar sobre él, no porque vayamos a alcanzar nirvana después de la pausa, it could be possible, aunque podría ser posible. but to make ourselves clear in our motives Sino para aclarar nuestros motivos, as to why we are seeking liberation of nirvana. el por qué estamos buscando la liberación del nirvana. Because this can be for oneself, Porque esto puede ser para uno mismo, or it can be something that can be renounced for the sake of humanity, o puede ser algo a lo que uno puede renunciar en favor de la humanidad, until the last sentient being enters the gates of nirvana. hasta que el último ser senciente haya entrado en las puertas del nirvana. Okay, now this is a very important esoteric teaching. Es una enseñanza esotérica muy importante. In one place, the great master says that if it is an individual and determined purpose, it is only an exalted and glorious selfishness. Un gran maestro dice, si solamente es para un propósito individual, de lo único que se trata es de un impulso exaltado egoísta. This brings us to the great reality that there are, shall we say, three terms in Buddhist and Theosophical literature. Hay tres términos en la literatura budista y teosófica That say that one is called the Shravaka. Uno se llama el Shravaka, He is the listener, es el oyente. and the second is the Pratyeka Buddha, El segundo es el Pratyeka Buddha and the third is the Bodhisattva. y el tercero es el Bodhisattva. Now, it is not that the Pratyeka Buddha does not attain nirvana. No es que el Pratyeka Buddha no alcance nirvana. The Pratyeka Buddha does and continues to dwell in nirvana. Sí que lo alcanza y sigue morando en el nirvana.
which is the culmination of all knowledge and absolute wisdom, as they say. que es la culminación de todo el conocimiento y de la sabiduría absoluta, como dicen. The Pratyeka Buddha is also respected, El Pratyeka Buddha también es respetado, but this is an outward respect. pero es un respeto externo, Whereas the Bodhisattva mientras que el Bodhisattva takes what is called the vow of the Bodhisattva. adopta lo que se llama el voto del Bodhisattva. And H.P. Blavatsky speaks about the great renunciation. Y H.P. Blavatsky habla de la gran renunciación. Again, it's a bit of hypocrisy to talk about this, so we will just understand it. Solamente intentaremos comprenderlo, porque hablar resulta un poco de hipocresía. It is like my saying that if I become a multi-billionaire, Es como si yo dijera, si me convierto en multimillonario, I will give away all my money to the poor people. daré todo el dinero a los pobres. People like my father would say, you first become a billionaire and then you talk about giving it to everybody. Mi padre me diría, "Bueno, primero hazte multimillonario y después ya hablaremos de dárselo a los pobres". So, renunciation of nirvana is only after attainment. Por esto, la renunciación del nirvana solamente se puede hablar de ella después de haberlo alcanzado. But even so, Pero incluso así, and Bodhisattva's path is the path of the Theosophist. el sendero del Bodhisattva es el sendero del teósofo. Okay. Now, if your motive clearly is that this nirvana is to serve your neighbor and to serve humanity at large, Si vuestro motivo es el de servir a vuestro vecino y a la humanidad en último término, then your path is not of the Pratyeka Buddha but of the Bodhisattva. vuestro sendero no es del Pratyeka Buddha, sino del Bodhisattva. For better understanding of this whole concept, because after all our time is limited, Para entender mejor todo este concepto, porque tenemos tiempo limitado, please try to study and find out what is the Trikaya. intentad buscar y estudiar qué es el Trikaya, Please try to understand what is meant by the Triyana. lo que significa Triyana, That is the Mahayana, the Madhyamayana and the Hinayana. The greater, the middle and the lesser vehicles of Buddhism. los tres vehículos del budismo. Okay. Now, you also, when you talk about the Trikaya, También cuando se habla del Trikaya, please try to study intentad estudiar what does the word Nirmanakaya mean, qué significa la palabra Nirmanakaya, what is the meaning of the word Sambhogakaya, cuál es el significado de la palabra Sambhogakaya and the Dharmakaya, which is the highest. y Dharmakaya, que es el más elevado. So the third type of vesture, or it's called the vesture of bliss. Se llama la vestidura de la bendición. So all my notes I have decided not to share because I cannot share it. My deadline of 50 to 55 minutes is over, but I will conclude with a great statement of the Buddha which has been quoted in the Mahatma letters. It says, and again here, when it says man, it means woman. Bueno, no comparto todas las notas porque no tenemos tiempo, pero acabaré con una cita del Buda que dice, It says, since there is hope for man only in man, dice, puesto que hay esperanza para el hombre y la mujer solo en el hombre, I would not let one cry whom I could save. no dejaré que llore una sola persona a la cual yo pueda salvar. This is truly the doctrine of the heart. Esta es verdaderamente la doctrina del corazón. This is the dharma of the theosophist. Este es el dharma del teósofo. And this is what will lead you ultimately to take the vow of the bodhisattva. Y esto es lo que os llevará en último término a adoptar el voto del bodhisattva. Thank you. As we are having a general discussion,
how do we, shall we say we take a break now and we come back? And if there are any few questions on this subject, we talk about it and then we go to the other discussion. Is that fair enough? It's okay? It's okay? Thank you. Viveka, Viveka, Vairagya, Vairagya, Shat Sampatti Shat Sampatti and Mumukshattva. y Mumukshattva. Today's subject is Karma, Dharma and Mumukshattva. El tema de hoy es karma, dharma y mumukshattva. And the subtitle is Path of Liberation Through Love. Y el subtítulo es El sendero de la liberación a través del amor. In the Viveka Chudamani, Adi Shankaracharya speaks of this qualification, calling it Mumukshattva. En el Viveka Chudamani, Shankaracharya habla de estas cualificaciones y les llama Mumukshattva. But in the At the Feet of the Master, it is called love. Pero en el libro A los pies del maestro se llama amor. It's important for us to understand why these two terms have been used. Es importante que entendamos por qué se han utilizado estos dos términos. What has liberation got to do with love? ¿Qué tiene que ver la liberación con el amor? And further, if you look at the word Vairagya and look at the word love together with it, Si miráis después la palabra vairagya y la palabra amor juntas, we always associate passion with love. siempre asociamos la pasión con el amor. But here you are talking about Y seguir las líneas sobre la contemplación. our minds are very strange. Nuestra mente es muy extraña. Each one of our minds is indeed a monkey. Cada una de nuestras mentes es realmente un mono, In the way it moves from one thought to another. por la manera que tiene de moverse, de pasar de un pensamiento a otro. Look at the mind and the various thoughts. Mirad la mente y los distintos pensamientos. Look at the way the mind moves from one thought to another. Mirad la manera en que se mueve de un pensamiento al otro. The more you suppress these thoughts, the more you think of them. Cuanto más suprimís los pensamientos, más pensáis en ellos. Do not suppress them. No los suprimáis. Look at them. Miradlos, Observe them. observadlos. As you see them, Y cuando los veis, they seem to be separating from you. parecen separarse de vosotros. Each thought is an entity. Cada pensamiento es una entidad. You are just a witness. Vosotros solamente sois un testigo. Each thought is fading into the past. Cada pensamiento se desvanece en el pasado. It leaves you with other thoughts, Os deja con otros pensamientos which too fade into the past. que también se desvanecen en el pasado. When will you stop looking at these thoughts? Cuando dejaréis de mirar estos pensamientos,
that are now the past. que están ahora en el pasado. Do you have something else other than the past? ¿Tenéis alguna otra cosa además del pasado? What is it? ¿Qué es? Try, Intentadlo, find it. buscadlo. It is the now. Es el ahora. We have been talking about the 4 qualifications. Hemos estado hablando de las 4 cualificaciones, porque como los temas son muy profundos y estamos sentados tantas horas, se vuelve difícil concentrarnos. I must warn you that today's subject is particularly heavy. Quiero advertiros de que el tema de hoy es especialmente profundo, difícil. So I decided that perhaps I should not go with what I had come prepared to speak. Por esto he decidido que quizá no voy a hablar de lo que había preparado tal como lo había preparado. As you all know, the second part of the morning session is an interaction in general, on a general note. It's not on a particular subject. Como sabéis, la segunda parte de cada sesión de las mañanas es una interacción de un tono un poco más ligero que la primera parte. We will start with the meditation. Empezaremos con la meditación. It is not 10:30 now as scheduled. It's 10:43. Son las 10:43, no es la hora que decía el programa. So, if we begin late, we will end late. Por esto, si empezamos más tarde, terminaremos más tarde también. Let us now sit for a few moments in silence and try to follow the lines for contemplation. Permaneced sentados en silencio unos momentos. Queridos amigos, buenos días. Hoy es miércoles y la sesión que nos toca ahora es de Karma, Dharma y Mumukshattva, el sendero de liberación por el amor. Por favor, móviles parados, todos. Apagamos los móviles, por favor. Last evening, there was a suggestion that because the subjects are very heavy and we're all sitting in a room
it becomes difficult beyond the point to concentrate. Anoche hubo una sugerencia